হেজামারা আরডি ব্লক ni bising khobjak Surendranagar পঞ্চায়েত aro nije habano 22টা পঞ্চায়েত মিলিলাই তালা রুই রলাইখা তামকাংকে নখা তালব্রৈ রমিনো মানয়া ngui tongkha em manrega samung tangmani haikaba rega samung tangmani ar rang no asoi kebo 25 din ni kebo 30 din ni kebo 35 din ni rang manja abage jolijak lai lukrok tala roi relakhya amra ki borok khadum phunugui tala rmani yagro tam ko khosar ka khana neti dong tibini mangliwo jaga pemeri yakha ponje tala khuluk jaglak jaga pemeri yakha ponje tala khuluk jaglak tin nor ponche talar lemen tam hotei relakhya puila na hambai media no takung gere no जों तिनि तालारे माने कारण kai जों थांनाय दुर्गा फुजानि सिगां जों 2 मासनि सिगां रेगा कामखायमानि मोटामोटी 22 23 डे रक बाक्सा जागा 22 बाक्सा जागा बा 25 दिन दक बाक्सा 28 दिन दक अबाहाय खायमानि किन्तु ताक रेगा रांमायाखौ हायनो बगे तिनि तालामा लायखा एमने नरके कक लामनि बिसिंतै नरक सुखा पुइला सुखा जों रेगा रांमायाङै वाइसा एमएलए यान जो तमायनो आसलायखा किन्तु आफु जों जे खानामानि बिसुसते इंखाय एसडीएम ते भिडिअ कक रेखा जे नंनो कयेक दिन बिसिङो रां नायहिनि किन्तु ताकसे फन्तो कोनो रां गैया फतागो तारपरे के ताबो नर बायदतमूलके अबाहायके नुखुंचालिमनानि नामाबाय ताला मारा लाखा हायसाबले ताबो खुंखाय जों तालारि माने मेन रिजन होनखाय अमनो जों 2 मास जाबो जुदिनो कायसे जागा थांगाय जों अरा जतसे दाङै जानाय मां जरा दाङै जानाय ताखौ मां हाय बरक जुदिनो रेगा रांमाया हंखाय बंनि फेमिलि दङ कारण একটা জায়গা जों রেগুলার जुदिनो 22-25 दिन कामहायखाय 22-25 दिन रां माखासे जों फेमिलि चलिनानि किन्तु आ फेमिलि चलान बगै जों बर रां मानायबा हायनो बगै जों एकदम बाद दङै तिनि मार लायखा ताला एमने ताबुक सुगजरते नर जे फाइ साबाय कगलाम सालायखा बिसिङो ताकसे फन्तो कोनो अफिसनि बरक सायाको कयथे ताम एमने ताबुक 12टा बाजिखा 12टा नि सागाव 12टा नि सागा ताबसु जरते अफिसर फाइ को मास कोनो बरक खायाको अरनि जे जिआरएस ते आरपीएम सेक्रेटारि खरजस हायाको ताको किन्तु ताला दगा दानला हायख्लुक लांखा ताबुक नंनि नायमु नंनि सानमु तामु ताबुक चिं नायमुंगमन कायसा जों जेसे फन्तो तिनि जों माने जों भिडिअ बा एसडीएम हाय कोनो सुना आसास याखाय जों ताला इजां दंनाय दाय अमनि नेक्स्ट टाइम जों 6 तारिखआव ताकायसा आंनि दङ सिनि चबा करदोंनाय आबो हंखाय हाजामारा ब्लक नि जसे बिसि दङ आ बिसिनि जत चेयारमेन मेम्बर हायबेयाखै जों रोड ब्लक खायनाय दाय अमन परेंखाय जों हाजामारा आरडि ब्लक न ताला दिखनाय बो रोड ब्लक खायदाबाय बो अबो हाजामारा ब्लक नि आन्डार जेकना लामा क्लेमान एमने ताबुक खवाइतो राडा नबर थामा लामा दा बदं नाय ना मेन रोड नबर दं नाय मेन रोड तो बदं हाजामारा ब्लक नि आन्डार जे लामा क्लेमान हमनो बदं बाय ना 6 तारिख निनसिनमु आं काय दिपंका दरमा आं अदानि न आं लोकेल गायसा आं जस्ट जाति दखना हामजै गायसा जगाव दं जे ओ आमसाइनि नंनि ओ आमसाइनि चेयरमेन नि मुं दखलेताम चिनरनि चेयरमेन मुं रेशमी देबरमा पंचायत मुंखै पंचायत निकाय सुरेन्द्रनगर एडीसी विलेज ब्लके हेजामारा ना हेजामारा आरडि ब्लक তারা আজকে পঞ্চায়েতে কেন তালা দিচ্ছে নমস্কার মিডিয়া ভাইকে আমরা যে রেগার কাজ চলছে 2 মাস যাবত 27-28 দিনের আজ পর্যন্ত পেমেন্ট পাই নাই কিন্তু বিজেপির মুখ থেকে স্লোগান আমরা পাই सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास এটা কি মিনিংফুলি মিনিংলেস এটা তো আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা মিনিংলেস কিন্তু আমরা জনসাধারণ যে রেগা কাজ চলছে এই পেমেন্ট ফলে তারা ঠিকভাবে দিতে পারে না এটা কি সরকার আমরা কিভাবে খাবেন আমরা কিভাবে গড়কে সংসারকে ম্যানেজমেন্ট করবেন আমরা দিনে আয় করে খাই আমরা কিন্তু রেগা পেমেন্ট আমরা জনসাধারণকে ঠিকমতো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দিতে পারে না কিন্তু সরকার এই লজ্জিত এই জন্য আমি সরকারকে আমি অনুরোধ করতে চাই যদি আমাদের যে জনসাধারণ যে রেগার 27-28 দিন যে পেমেন্ট ইমিডিয়েটলি যদি না করে আমরা আর পঞ্চায়েতের তালা ঝুলিয়ে রাখছে আমরা আর খুলতো না এরপরে আমরা সবাই মিলিয়া হেজামারা আরডি ব্লক আন্ডারে আমরা রুট ব্লক করব ভিডিও সাহেবের যে ব্লকে আমরা তালা ঝুলাম
এটাই আমরা আজ দেখি রুট ব্লক করবেন আপনারা আজকে তো আমরা রুট ব্লক করছি না আমরা তো আজকে তো আমরা পঞ্চায়েতের একটু বেশি আমরা তালা লাগানো তালা ঝুলাইছে কিন্তু আমরা 21টা পঞ্চায়েতের মধ্যে সব জায়গায় আমরা তালাটা ঝুলিয়ে রাখছি এখন কিন্তু আজকে এখানে দেখছেন আরপিএম আরপিএস জিআরএস আজ পর্যন্ত আসে নাই কেন আসে নাই আজকে কি পঞ্চায়েত বদ্ধ ছিল না বদ্ধ না তো আজ কয়টা বাজে 12টা 15 বাজে আজ পর্যন্ত অফিস বদ্ধ আমরা কিছু পঞ্চায়েতের যে আরপিএন আরপিএস জিআরএস স্যার কত স্যার সঙ্গে আমরা তো আলোচনা করতে পারে কিন্তু তারা আলোচনাও করতে দেয় না এটা কি আপনারা এই এলাকায় চেয়ারম্যান মেম্বার আছে তারপরে পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি আছে কি আশ্বাস দিয়েছে আপনাকে আজকে তো আমরা এখানে উপস্থিত দেখছে মেম্বার 3 জন পরেশ দেবনা 5 নং ওয়ার্ড তারপরে সরজিৎ দেবনা 2 নং ওয়ার্ড তারপরে 3 নং ওয়ার্ড অপু দেবরমা কিন্তু এইখানে আজকে আমরা দেখছি আমাদের এখানের যে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান অনুপস্থিত এটা কেন হয় তার ওই গাফিলতি আছে তারাও আমি কিছু কথা বলতে চাই তারা যদি আজকের এখানে আয়া যদি তারাও আন্দোলন করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখানে তারা উপস্থিত নয় নমস্কার আপনার নাম আমার নাম স্বপন দেবরমা এই পঞ্চায়েতের নাম সুরেন্দ্রনগর বিসি চেয়ারম্যান কে এই এলাকায় চেয়ারম্যান এলাকার 1 নং ওয়ার্ড নাম কি রেশমি দেবরমা কয় তারিখ রাস্তা অবরোধ হইব আমরা 6 তারিখ করুন 6 তারিখ